Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan belajar chapter yang baru iaitu chapter 7, Ionic Equilibria. Okay, dalam chapter ni, apa yang kita perlu tahu, okay, our learning outcome is to define the acid and base according to Arrhenius and Bronsted-Lowry theories. Okay, jadi acid dan base ni ada dua definition. Yang pertama Arrhenius, yang kedua ialah Bronsted-Lowry. Yang kedua, okay, B, identify conjugate acid and conjugate base according to the Bronsted-Lowry theory. Yang ketiga, relate pH and pOH to the ionic product of water Kw at 25 degrees Celsius. Okay, and D, define strong acid and base, strong acid and strong base, weak acid and weak base, pH, pOH and pKw. Okay, sebenarnya ada lagi linear outcome, tapi kita tengok dulu A, B, C, D. Okay, theory of acid and base. Okay, Arrhenius theory. Okay, mengikut Arrhenius, acid is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ion H+, or hydronium ion H3O+. Okay, so contohnya kita ada HCl. Okay, HCl, kita sedia maklum HCl ialah acid. Jadi kita nak buktikan HCl ini adalah acid. Okay, bila kita dissociate in water, okay, dissociate in water ataupun in aqueous solution. Okay, so HCl ini boleh produce H+. Bila HCl ni produce H+, so terbuktilah HCl ni adalah acid. Okay, ataupun kita boleh juga tulis persamaan HCl dissociate in water. Okay, water liquid. So akan produce H3O+. Okay, bila produce H3O+, so terbuktilah HCl itu ialah acid. Okay. Base pula apa? Base is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydroxide ion. Okay, contohnya kita ada NaOH, okay, dissociate in aqueous solution and produce hydroxide ion. So bila produce hydroxide, so terbuktilah sodium hydroxide ini adalah base. Okay, contoh lain kita ambil MgOH2. Okay, so bila dissociate in aqueous solution, so it will produce Mg2+ aqueous and 2OH- aqueous. So bila MgOH2 produce hydroxide ion, so MgOH2 we can conclude as base. Okay, so apakah pula Bronsted-Lowry acid? Okay, according to Bronsted-Lowry, acid is substance that can donate a proton to another substance. Okay, and base pula ikut Bronsted-Lowry theory, base is substance that can accept a proton H+ from another substance. So kalau kita lihat definition Bronsted-Lowry ni, dia ada another substance. So kita tak boleh tulis persamaan satu substance je lah. So dalam persamaan itu, kalau kita nak buktikan HCl ini sebagai acid, contoh kita guna HCl, so kena ada another substance, iaitu water lah dalam case ini. So kita nak buktikan HCl itu acid, okay, ikut definition, acid is substance that can donate a proton H+. So kita tengok HCl kat sini ada H+ ke tak? Okay, ada H. So adakah HCl ni boleh donate H+ kepada water? Ya. Yeah. Okay, apabila HCl ini donate H+ kepada water, it will produce Cl-. Okay, bila HCl donate H+ kepada water, and it will produce Cl-. Okay, and water accept proton, accept H+ from HCl and produce H3O+. So, apabila acid ini menderma donate proton, so kita boleh buktikan HCl adalah acid. Dan H2O di sini menerima accept a proton from HCl, so kita boleh conclude H2O ialah base. Okay. Kalau nak pakai contoh lain boleh tak? Okay, contoh lain kita ambil H2O dengan H2O pun boleh. Okay, H2O dengan H2O. So, saya tulis kat sini. Contoh H2O liquid. Okay, react with H2O liquid. Okay, katakan kita conclude H2O yang pertama ini sebagai acid. So, adakah acid ini ada H+ yang boleh donate kepada H2O yang kita consider sebagai base ini? Okay, so kita lihat H2O yang pertama yang sebagai acid ni ada H+. So, dia boleh donate kepada H2O base. So, boleh hasilkan apa? Boleh hasilkan H2O acid akan hasilkan hydroxide ion. Okay, aqueous. And H2O base
base menerima proton dan akan membentuk H3O+ aqueous. Okey, cuma kat sini lah ada anak panah, kita buat kat sini anak panah full arrow. Anak panah ni sebenarnya bukan full arrow. Anak panah di sini ialah reversible arrow. Okey, merujuk kepada H2O di sini sebagai weak acid dan weak base. So, untuk weak acid and weak base, it partially dissociate saja. Yang tu kita akan discuss detail nanti nah. Okey, next kita refer kepada conjugate acid and base. Siapakah conjugate acid? Siapakah conjugate base? Okay, conjugate acid is a species formed when a base accept proton. So, contoh tadi, kita pakai contoh HCl juga. Okay, contoh kita ada HCl. HCl aqueous. So, react with water, liquid. Okay, HCl is a acid, is an acid. H2O is a base. Okay, acid donates proton to H2O. Okay, and bila dia dah donates proton, it will produce Cl- aqueous. Okay, Cl- is a species form when acid donates proton. Okay, Cl- is a species form when acid donates proton. So, chloride ion di sini ialah conjugate base. Okay, what about water? Water di sini ialah base because water ini menerima proton daripada HCl. Okay, apabila base ini menerima proton, it will form H3O+ aqueous. So, H3O+ is a species form when a base accept proton. So, H3O+ di sini adalah conjugate acid. Okay, boleh Okay, ini contoh lain Contoh lain kita ada HNO2. Okay, HNO2 ini ialah weak acid HNO2 ialah weak acid. So, weak acid hanya partially dissociate sahaja. Okay, bila partially dissociate, kita guna reversible arrow. Use reversible symbol. Okay, so kita nak conclude HNO2 ini sebagai acid. So, nak buktikan HNO2 ini sebagai acid, kita lihat adakah HNO2 ni can donate proton. Okay, HNO2 can donate proton to H2O ke tak? Yes, dia boleh donate proton to H2O and produce NO2-. So, NO2- ini ialah species form when the acid donates proton to a base. So, kita panggil dia adalah sebagai conjugate base. Okay, dan H2O base menerima proton daripada HNO2. So, secara automatiknya, okay, it will form H3O+ and menjadi conjugate acid. Okay, so pasangan dia macam mana? Pasangannya acid. Okay, kita refer di sini. Acid will form conjugate base. Base will form conjugate acid. Okay, so kalau kita nak buat pasangan, okay, so HNO2 acid, the conjugate base pair, conjugate base-nya ialah NO2-. Okay, H2O base, so the conjugate acid is H3O+. Okay. Okay, tu exercise. Okay, so nanti you boleh buatlah exercise Okay, exercise nanti boleh buat. Okay, siapakah strong acid dan siapakah strong base? Okay, siapakah strong acid, siapakah strong base? Strong acid is dissociate completely, is a substance dissociate completely in an aqueous solution to produce high concentration of H3O+. It is 100% ionized or 100% dissociate. Okay, or alpha equals to 1. Okay, so bila 100% cerai, okay, contohnya kita ada HCl. HCl ini strong acid. Bila dia 100% tercerai, kita pakai simbol forward arrow saja. So, tiada tindak balas berbalik lah kat sini. Jadi, kalau kata HCl kita ada 1 molar, okay, chloride ion yang terhasil ialah 1 molar juga. H3O+ ion yang terhasil pun 1 molar juga. Okay, sebab dia adalah 100% produce the product. Okay, and another example for strong acid is HNO3. Okay, HNO3 juga strong acid, so akan completely ionize, will form H3O+ and NO3-. Okay, siapakah strong acid? Strong acid kita kena hafal ada 6 sahaja, iaitu yang pertama
HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, and perchloric acid, HClO4. So kena hafal lah 6 ni apa ni, numbering pun salah. Okey, iaitu 4, 5, 6. Okey. So, strong base pula siapa? Strong base pun sama. Strong base dissociate completely in an aqueous solution and produce high concentration of hydroxide ion. It will 100% ionize or 100% dissociate, okay, or alpha equals to 1. Okay, contohnya kita ada NaOH will form Na plus and OH minus ion. Okay, kita pakai simbol 100% ionize lah, forward arrow sahaja. Pakai forward arrow saja. Okay, kalau weak acid macam mana? Weak acid ni dissociate only slightly in an aqueous solution and produce a low concentration of H3O+. Okay, the percentage of dissociation less than 100%. Okay, bila tak sampai 100%, maksudnya dia hanya tercerai separa saja. Okay, jadi kita pakai simbol reversible lah. Use reversible arrow. Okay, siapakah weak acid? Weak acid ialah selain daripada 6 acid tadi. Okay, the rest semuanya adalah weak acid. Okay, boleh So, contohnya kita ada acetic acid kat sini Acetic acid react dengan water. So, kita nak buktikan acetic acid itu adalah acid. Okay, kita lihat adakah acetic acid tu boleh donate proton to H2O. Okay, dia ada H kat sini. So, boleh donate proton to H2O and will form conjugate base lah. Conjugate base. Okay, so ini pasangan dia. Okay, dan H2O di sini adalah base. Nak buktikan H2O itu adalah base, adakah H2O boleh menerima proton daripada acetic acid? Yes. Kita lihat produknya ialah H3O+. So, pasangan base ini adalah dengan conjugate acid H3O+. Okay. Siapakah pula weak base? Okay, weak base dissociate only slightly in an aqueous solution to produce a low concentration of hydroxide ion, or the percentage of dissociation is less than 100%. Okay, so contoh weak base kat sini kita pakai ammonia. Okay, so ammonia ni kalau base ni dia boleh produce hydroxide So kita nak show dia boleh produce hydroxide tu, kita dissociate in water. So ammonia ni kalau kita tak tulis dissociate in water, kita tak boleh buktikan dia sebagai base. Okay, ammonia is a base. Okay, base terima proton daripada H2O. So H2O di sini acid. Okay, H2O akan donate proton kepada ammonia and form conjugate acid. Ini base terima proton and form conjugate acid. Okay, H2O H2O ialah acid, so donates proton kepada ammonia and form hydroxide. So hydroxide di sini adalah conjugate base. Okay, macam mana nak identify strong base dengan weak base? Okay, strong base ni selalunya base hydroxide daripada kumpulan 1 dan kumpulan 2 elemen. Contohnya strong kita ambil strong base tadi. Okay, contohnya NaOH, MgOH, Mg dia kumpulan 2 kan. Okay, so yang tu semuanya adalah strong base. Okay, dan weak base ni selalunya siapa? Weak base tu selalunya adalah ammonia and its derivative. Okay, dan terbitan ammonia ataupun kita kata keturunan ammonia. Contohnya apa lagi? Okay, contohnya kita ada, contoh C5H5N. Okay, ini adalah weak base ni. Okay, weak base. Sebab apa ada N kan? Okay, so yang geng-geng ada N tu, okay, itu adalah kita panggil derivative of ammonia. Okay, semuanya adalah weak base. Okay, contoh lain, siapa lagi? N2H4, ini pun weak base juga. Okay, so setakat itulah pengenalan siapa acid. Okay, pengenalan macam mana nak identify acid, macam mana nak kenal base. Okay, and then strong acid, kita tahu dia completely ionized, pakai full arrow, forward arrow saja. Kalau strong base atau kalau weak base ataupun weak acid, kena pakai reversible arrow.